آپ کب روانہ ہونا چاہتے ہیں؟ When do you want to leave? Quand voulez-vous partir? Quand voulez-vous partir? کیا بات ہے؟ What's the matter? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? گاڑی کھڑی کیوں ہوتی ہے؟ Why does the train stop? Pourquoi le train s'arrête-t-il? Pourquoi le train s'arrête-t-il? مجھے 7 بجے جگا دیجیے. Wake me up at 7. Réveillez-moi à 7 heures. Réveillez-moi à 7 heures. میرے لیے سونے کی جگہ بنا دیجیے. Prepare my berth. Préparez ma couchette. Préparez ma couchette. ڈائننگ کا ریستوران کہاں ہے؟ Where is the wagon restaurant? Où est le wagon restaurant? Où est le wagon restaurant? برائے مہربانی کھڑکی بند کر دیجیے. Close the window please. Fermez la fenêtre s'il vous plaît. Fermez la fenêtre s'il vous plaît. کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ May I smoke? Puis-je fumer? Puis-je fumer? برائے مہربانی کھڑکی کھول دیجیے. Open the window please. Ouvrez la fenêtre s'il vous plaît. Ouvrez la fenêtre s'il vous plaît. کیا ریلوے اسٹیشن میں کوئی ریستوران ہے؟ Is there a restaurant in the train station? Y a-t-il un restaurant dans la gare? Y a-t-il un restaurant dans la gare? کیا میرے پاس اخبار خریدنے کا وقت ہے؟ Do I have time to buy a newspaper? Ai-je le temps d'acheter un journal? Ai-je le temps d'acheter un journal? کیا ریل گاڑی لاہور ٹھہرتی ہے؟ Does the train stop at Lahore? Le train s'arrête-t-il à Lahore? Le train s'arrête-t-il à Lahore? اگر آپ بہت جلد اور بہت آسان طریقے سے فرینچ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ایزیلی مل سکیں. میرے چینل کا نام ہے آئیڈیل فار یو.